Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Nadia, iti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Agtrab-trabaho ak iti may sa abang ko. Addan boyfriend ko, ket naragsak ti relasyon mi. Adaan kami iti naragsak a plano para iti masakbayan mi. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Nadia dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Wow, red roses man hindi ito nakapatong di talamisaan mo Nadia. Amom latan Of course, amo ka nagapo ka ni Franco Dagita. Nag-sweet at talagaan niya. Ay, sana all. Jakman amo iti dadya tao. Inal daw asagutan na kiti sabong. Amo na nga min anausam ka iti sabong. Anyways, i-review man dati loan application. Medyo komplikado. Ngam amok akabaulam nga aramidan. Sure. Take note. Deadline 3 p.m. Ay, sige. Lepas kalpasan ti client meeting ko. Adto yung tigat-gatangan niyaw. Agyaman aktata, at yung matibayad ko. Mabiit laeng. Taited ko ti sukli. Saan ang tata? Kukayan ti sukli. Ay, agyaman akuna ay barok. Ay na, nagsaya at kamatay. Lukas ta kumaamin nga agatang. Sana ka malugay. Kadapay tay nagadutikinan na. Hangam, intarayan na kidden. Nagdakas matan no kasta tata? Huwag nga ron baraok. Alam mo, day taginatang mo baraok. Wen tata? Ay, babe, kayat mo lata ti mga iti fishbowl kan quick-quick? Ay na, kasto iti din makalak pa nagbiag, Franco. Isukat alab na lab ka. Gapo iti dayta nga ugalim. Excuse me, sa anak ana arte, Franco. Adventurusak akaskan ka. Isungarod ako nak-amatch ta, babe. Ay, ikarim kanyak ha? Saklain ti ayatem. Promise. Cross my heart. Si kalaang at talaga. Ay, bigat mat gaya man. Masapol nga agrobata ko. Apay, anagado ti miss call ni Manong Alex. Hello, Manong. Pasensyakan. Jack na sungbatan dagiti awag mo. Kaririin ko ngamin. Saan ka kadingay mawag iti probinsya? Saan mat Manong? Apay? Ninanang. Apay ni Nanang. Intaray da kano iti ospital. Anya? Kunakano amumon? Isumot lagayam asan ang nagte-text kanyak ni Nanang. Dagiti kabagyan tinang ibaga kanyak. Sige Manong. Taumawagak iti probinsya. Hawun man ating ko. Tani, anda trabaho. Pakamuan naktulat ta. Wen Manong Alex. Sige, agan-anad ka dita Canada. Wen auntie, ni Nadia daytoy. Kumusta ni Nanang? I see you. Ay, sige auntie, agawid ka dagos. Bye. Uy, asino ti aday di ICU? Ni Nanang ko. Isong emergency leave hak. No, adama itulong mi. Ibagam laang. Agyamanak. Agpaituludak langan ka ni Franco ije terminal. Babe, kayat mo kadi akaduan ka nga gawid iti probinsyayo. Nakasaganak nga aglive. Saanen, Franco? Agyamanak. Ngamang namnama ka sumayati ka sa saan ni Nanang. Kat makasubli ak matlaadagos. Amok ana patigunay kan kaninanang mo. Ngam kinapudno na. Mangrugi ako nagdanag. Mabut-buti nga ako iti mabali na mapasamak.
Mabuteng ka, itian niya. Ang mga noawan ti oras mo para kadata. Jack mat kiti ibagbaga. Akam malinto ti pilyem. Gapo ta maawatan ka. Ngem, Jack maliklikan ti makarik na iti panagamak. Ang mga inot ang mapukaw ka kanyak. Franco. Adatan dito yung terminal. Sapay la kuma. Tada pa'y maluganak abus. Hello, Manong. Hello, Nadia. Kumusta ni Nanang? Anya nga iti ko na ti doktor na. Manong, saan na makasaon ni Nanang? Saan matangag ko ti? Kuna ti doktor, nga mga nuagbayagi di ICU. Anya? Manong Alex, diya ka mo no kabalak na ito, anapasamag. Ado tinaskan nga si kasuhan. Katagmay may saak dito, Numabalin la kuma. Agawid ako maadagos. Ngam amumat. Kasubsublik lang dito kalpasan ti bakasyon ko dito Pilipinas. Ngam di ka madanagan, ading ko. Adaak lang dito Agtinulong ta. Ibagam lang no ay nati kasapulan agatangan. Saan kayo abaybayan, ading ko? Sige, Manong. Katagyaman na. Nakasangpat ka maggaya man. Kumusta ni mother mo? Nakapsutan. Awanan ti mabalin na nga ramidan. Nagrigat ti kasasaad ko ita. Ay, Ang mas nasaksakit a panunutan. Nga ang mga no. maawatan ka. Kaslamot idi nagsakit ni nanang ko Diyak man kayat nga ramidan ti kastoy. Nga agresign ako. Anya? Apay akasapulan nga ramidam dayta. Isakripisyong tinapintas a karir kan posisyon mo? Nadya, dandani ka may promote. Mabalin mo mat nga ag-extend iti leave mo Sa anak tumutlang ang makapag-focus. Sayang mo ti karir mo. Sigurado ka kaditi dayta desisyon mo. Kasano ni Franco? Panawam ka dilatan? Talaga ka di nga resign ka, Nadia. Masapol nga agsubliak adagos iti probinsya. In-submit kon ti resignation letter ko. Amok ang mapasamak na ito Ngam sa baligay matalaga tirik na. Nuagapukan ka dagita abalikas. Kasapulan nak ni Nanang. Dudwa kami lang ngagkabsat. Katawanan ti sabali ang mga sikaso kanina Nanang. Anya nga awan. Nagado dagiti kakabagyan nyo. Mabalin ka mat amang bayad iti caregiver ang mga sikaso kan kuana. Apay anas kan nga resign ka. Jack maitalak ni Nanang iti caregiver. Ngam kasanutan. No agin na dayota. Lading itak na dya. Ngam Jack kaya ti long distance relationship. Nakiwin naswasak iti napalabas a girlfriend ko. Gapo iti dayta. Nagresign akon iti trabaho, Manong. Anya? Apay asaan mo pa'y nga imbaga kanyak? Manon adaras a pinanunot ko daytoy. Kat nagdesisyon na. Sa anak ang makapagtrabaho a naimbag, amang pampanunot iti kasasaad ni Nanang. Iso a pinilik ti mangaywan kan kuana. Adin ko. Nagdakkel ti sakripisyon para kang kuana. Gapukan kuana. Naitao ak dito'y alubong. Amin nga adda kanyak ita. Edukasyon. Kan trabaho. Gapukan kuana. Gapu iti ado a sakripisyo na idi. Iso anas kan mat nga aywanak ita ni Nanang. Basta, ading ko. Tandaan ang kuma.
Anda aklata dito. Saan kayo abaybayan ka ni Nanang? Uwan manong. Kat agyaman akmanan. Mabit laang. Hello, my love. Franco. Apa anak lahat ka nakakita kanyak? Flowers for you. And chocolates. To my wife-to-be. Franco. Jack impagarup nga umay ka. Apay adi mo man laing bagbaga. Laglagi, Pam. Naasa makamang surprise. Sige. Umunag ka dito na mo abalay mi. Thank you. Kumusta ni Mother? Nakaturog. Dinigos ko ngamin itay. Sige, agtugaw ka. Nakaululimak dito'y balayo. Kabalam ti agbiag dito'y? When dito yak anayanak kandi makal. Anya ti kayat mo? Agluto akit ti pagsangwanta. Dua tala nga mangan? Tube feeding laangan ni nanang ko. Siyak ti mang timtimpla. Imbagak mutan kan ka, asyak ti nurse na. Kastagayam. O sige, agtinulong tang agluto. Mabaling ka diya kita akpay ni nanang mo. Wana. Sige, mapanta iti kwarto na. Agpakada akon, babes. Kaya't ko kumamakasarita ni nanang mo. Ngam saan matgaya man na makasao. Agyaman na kiti pa nagbisitam. Next time, ibagamton nga umay ka, tapno makapagsagana akmat. Nakapagsagana ka mat, Ayabak kumadagiti kakabagyak, tapno maamamuda ka mat. Inton maminsan ton. Okay. Kaano ka manan nga agpasyan? Bisyak iti trabaho ita. Surprisean na ka di manan? Sika talaga. Mahilig ka iti surprises. Kumusta nga iti trabaho? Makapay-stress nga ron, sa ipudawang ka. Ada kasukat mo nga inalda. Ngam di namot amuter aramiden na. Sana kaskan ka. Kanayon nga alerto. Kat, surwan yung amin, Uy, istorya ang man dyan chat mo? Asin narungkaran na ka ni Franco dita probinsya. Nag-sweet matan? Weng nga rod, nakigtutak si ka. Jack pulos ni namnama dayjay. Kat, anya nga'y tinagtungtungan nyo. Any future plans? Saan mi pagtungtungan dayta? Apay asaan? Pampanunutak nga rod. No apay asaan mi pagsarita anti may papan iti dayta abanag. Katuan, di kasaryo, kasjay. Saan ka di nga iso ti mangayat nga kasar kayon adagos? Angam, rumbeng ka di aseryoswak dayta abanag? Kaslang amin maditi agparparik na kanyak. Uy, saan ka man ngagsao iti kasta? Kwa, manipod ngamin imay nakbinisita. Saan nan asungsong batan dagiti mensahe kan kwa na? Saan nakpahin nga awagan? Uy, ang mga nubi sila ang mat. Makalawasan nga awan komunikasyon mi. Kunsikan ati umawag kan kwa na. Tapno mas romantic. Ibarik na makaili mo Kitaak, narumbang nga awagak to. Ay, kaasimat ni manang ko. Adun tirigat na. Wen nga rod, auntie. Makamulagat mat. Kan, umisam-isam. Kalaat nga minti pan naka-stroke na. Wen nga rod, auntie. Kat kumusta ngayon? Damag ko ang nag-resign kagayam iti trabaho. Inaramid ko dayta para kaninanang. Nasaysaya at latang amin no anak amis mo ti mga sikaso iti naganak. No kasta dumano nagiti panawon ti panagsakit.
Kastamot tinapanunot ko, auntie. Wan, balasang ko. Nalakala ang timang bayad iti caregiver. Ngam sa balilata, no anak ti personal amang taraken iti masakit anaganak. Kat gapo iti day tangay naramid mo. Rauman ka unay, balasang ko. Hello, babe. Apay nga italang asong batam ti awag ko. Nakamano akon at chat, ngam awan reply mo. Amok mo't na mabasbasam amin dagiti mensahe kan ka. Nadia, Anya ti mapaspasamak, Franco. Anyat problema. Apay ang nagulimak ka. Ibagam kanyak, no anya ti mang burburibur kan ka. Kalpasan nga may nakbinisita. Ni hay, ni ho, awanan tinangag ko kan ka. iso binisita ka. Takayat ko nga amon ti pudno ka sa saad ni nanang mo. Kat nakita ka seryoso gaya matalaga. When? Nakita ka na banukan. Kat idya na amiris ko. Ngawanan ti lugar ko di tapuson. Anya? Apay akas tamod tintibag bagam, Franco. Nasaysayat no put din talaan yung ti relasyon ta. Apay nga italaang anapanunot mo dayta. Saan ko kayat anayunan peti dagsin na marikringnam? Franco. Amok anapatagkan ka ni nanang mo. Kat ipaay mo amin nga oras kan panawan mo kinkwana. Ngam, kasapulak mo ti ayat. Kasapulak ti kaduak. Amang bukal iti arapaap ko a pamilya. Talaga ka di asaan na ka mauray, Franco. At dan sa bali anam amok, Nadia. Dahil tatipod na. Jacket asaktan tirignam. Ngam nasken met amamwam. Nukasta. Awanan ti maramida. Nukasta man ti desisyon mo. Aginalan ni Manang. Kunak no ka ba ulak nga aklunan, nga awanan ni nanang. Ngam nasagit gayam nga aklunan. Uray kunak ka na isagana kunti bagi. Datungpal mo ti kalimkan ko na, balasang ko. Asan mo abay-bayan? Nagbalin ka anasaya at nga anak para kan ko na. Kataklunam di tapusom tinapasamak. Wen, auntie. Kat, anya ti planom ita. Makiasawa ka ka din. Damag ko kat adda boyfriend mo ijay syudad. Awan kami, auntie. Nakiwindaswas kanya. Amin dagitoy kat paset ti panubok iti biyag balasan ko. Papigsaam laang ti pakinakam mo. Nagsubliak dito'y syudad, ket pagyamanak, tain naladak matlang iti bangko ang nagtrabahwak. Singgelak man ita, ngem makonak anaragsakak, ta saan ko abinaybayan ni nanang ko, idi panawen akasapulan na. Kastan, Mr. Lonely, katagyaman nakiting kay panangidrama, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Nadia. Nadia pagayam ko, saan abasta-basta, ti sakit a napasaram. Saan mo apilitan ti bagim, nga gayat manen. Tay kunadan, dumteng tulatta. Day tay tiyempo, asaanen abuteng ti adda di tapuso, ken panunot mo, nudiket kapya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Nadia, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti mat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan a Vilma, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Makunak amalasak itinagan ni Ayat. Agingga nga dadimteng amakunak anagbalin a swertek iti biag ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Vilma, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay nabartag ka manen amasangpet na. Ikanak man kit di iti kwarta. Awan lang nga rodin maitultulong mo kanyak. Siyak pa'y ti pagdawatam iti kwarta. Ikanak wano saan? Nakapsot ti birok ijay parlor ko ita. Imbes ko maanagluto ka. Saan mo? Taday ta nagbartag tinaramid mo. Nagadu kita sa umon. Ikanak iti kwarta wano saan? Awan kwarta ko naklangarudan. Umadani manen ti panagbabayad iti abang. Ngem awan pa'y naurnong ko apagbayad ko iti abang. Talaga ga mapagpungpungtutan na ka. Ditakan! Kastalatan na kanayon ti aramidon ken kaniron. Ngam saan mo mapanawan? Dumtang to ti panawan a pumanawak. Ket panawakon. Kaanon to? Inton inay ayo nakakayat munto manan. Ay basta. An-anusak kumaagayam. Ngam awan mo't sabali a pagkamangak no kasta nga agapa kami. Amo ka din ni nanang mo, ti kastoy ang mapaspasamak ken ka? Saan ko nga ibagbaga? Sigurado a pagawidin na kaijay probinsya mi, no ibagak ti mapaspasamak kanya. Sorry lab, nabartekak lang iti kalman. Amo matan ti ugalik no mabartekak. Kanayon latta na kasta. Iso nga rod nga kidkid daw ako niti sorry. Tamo ka basol ko. Kaano nga min nga isardeng mo ti panaginom mo? Diyak nga rod maliklikan lab. Iso saan ka kumagumurgura kanya ka? Sige, pakawanan ka. Nga maudi da ito yan No ulitam pa'y ti aginom, agsinatan. Pumanaw kan ditoy. Total, siyak ti agbaybayad iti abang. Mayat manan ti isam mo asimbarat dito'y pwestom abil ma. Siguro, ayos kayo manan kaniron. Nagkariasanan nga ulitan ti aginom. Barang no saan nga agpayson. Namin ano ka di dayta na panagkarina? Jakon malagip no namin anon. Saan nga aginom iti sumagmamanula ang aldaw? Ngam iton madamdama, nabartak manan. Ay, kastoy siguro latan ti biyag ko, Bella. Gapo ta ipalpalubos mo nga aramiden kan kaniron ti kasta. Imbag man, kasaan ka manan anabartak anasang petak. Manon nga aldaw asaan ka anaginom Baka mo't gaya man. Agida sara kon iti makan. Nakaluto ka gaya man? Wen, tapnawan mo't makungkunam. Madamdamakan to ng agidasar. Aginanaak pa'y biit. Talang rod, aginanaka pa'y. Aywan gayam. At daman kayat ko adamagan kan ka, Vilma. Anya day ka? Apay nga tama no atawantan nga agdandan na. Ngam di ka mata nagsikog. Ay, jak nga rod ang mo. 30 ti taon ko. Ngam jak matla agsikogan. Kayat ko amadaan ta kumamatan iti anak. Anya ngay nga rod ti maaramidak. No sa anak mat nga agsikog. Kumusta kayon kaniron? Manumat nga aldawan asaan anaginom. Ngam, problema ti saan ko apan agsikog. Agdamdamag no apay asaanak ka no nga agsiksikog. Apay nga tangag pa'y suasan ka masikugan. Jakmat nga rod ang mo. May kadwan ni ron alalaki iti biyag ko.
Ngam pulos ajak nagsikog. Padasam nga tatag pa-check up. Iso pa'y paggastusan, ana. Nagadula nga ruda na paggastusan. Numaad da anak, di nasayaat. Ngam noawan, di saan. Adakan ka nga rod agayam. Apa yan nabartek ka manan? Saan ka di nagkarika, saan ka nga aginom? Naginumak, tada problemak. Anya ko mati problema. Ada nasikugak. Iswa makamo ka ni tibig mo Total, saan ka matlangin agsikog? Panawan naklatan, kasta ka di. Naskin nga itakder ko, tinasikugak. Sige, noday tati kayat mo. Awanan maaramidak. Noday tati desisyon mo. Nasaya at matayson amis mo tinakisinakan ka. Total, saan mo matlang ang masinaan? Panagrik na katawan serserbik a babae, gayam. Taapay man? Ngamin, sa anak mo't ngagsikog. Kunak no okay lang kan ka nga uraysan ka nga ganak. Kastaman ti panagkunak. Ngam idi pinanawan nak ni Ron. Tapno takderan na tinasikugan na. Nasakitanak iti husto. Impaay ko amin kan kwa na. Ngam naaramid nak apanawan. Tapno takderan na tinasikugan na. Amangan mat no kayat na matantimadaan iti anak. Wan, dayta tinaibaga na kanyak iti naminsan. Hello, Nanang. Kumusta kayo matandita? Si kakit di, ati kumusta anak ka? Apay adi ka maagaw-awi dahil dito'y probinsya tayaw. Busy ak ngamin, Nanang. Diyak mapanawan ti pwesto. Ay na, pumasyar ka matsag paminsan, anak ka? Sige, Nanang. Bayan nyo taagawid akto. Kaanon tungay? Basta, Nanang. Surprise ko no kaano. Saan ka kadi paya masikaw? Saan pa'y nga rod, Nanang? Kaano kaya maikanak iti apokok? Ti apokok laengen ken ka ti urayag, anak ka? Ay, da kayo ang talaga, Nanang. Saan kayo ang madanagan? Addan tulat ta. Manuntitawin mo. Basta, Nanang. Urayin nyo laang. Saan kayo nga agganat? Ano lang ti customer nga imo nag-ita nga aldaw? Nakapsot nga ro ti parlor mo. Anya ti aramiden ta. Tapno umado ti customer. Kasla kayat kun nga i-give up. Ngam anya nga iti pagsapula. Ano sampay Anya ti amom. No umadon to umatlaang ti customer mo. Anya pa nga no di kasta. Malasak lang arudan iti love life. Malasak pa'y iti negosyo. Apay nga inayaban nak dito'y balayo. Anya ti ko na mga importante nga ibagam. Ay, ti may sa trabahador ko iti karinderyak. Diyak mata mo masikog gaya man nag-apply. Ilamlamang na ti sikog na. Kat, anya ko maita no masikog. Saan ka nung amo dagiti dadakkel na amasikog? Ken pinanawan ti nakasikog ken kwa na. Kat, anya ita. Agbirbirok ti mangampun iti anak na. Anya? Sikat ti napanunot ko gayam. Amangan no kayat mo ti agampon. Ha? Amangan no kayat mo atulungan. Ampunam ti anak na. Ket ibilang mo apudpud no nga anak mo. Total, awampay mo't anak mo. Agampunak nga ta, gayam. Ket panunuta man na imbag Ay, sige, gayam. Ampunak, ti ubing. Ay, okay nga rod, gayam. Apay ngimawag ka, gayam. Ada kami dito'y ospital gayam. Aganakan ni Divina. Umay ka kuma dito'y. Sige, umayak kita mo't laang. Bye. Bella, si kapay laang ti makaamo dito'y parlor, Rumwarak, adda papanak.
anya ti plano maapaman amayawid mo ti ubeng. Umalisak iti pagyanan, ana. Awan ti sabali apang ibagaak, nga ampun ko ti ubing. Sika ken siya klaang ti makaam. Uray ka ni nanang mo? Saan mo nga ibaga? Saan? Kayat ko nga ayatin da ti ubing, akas pudpud no ang nagtaod kanya. Sige gayam, sikat ti makaam mo. Kat sika, anya mo ti planom kan divina. Ay katagyan pa'y laang ije karinderya Uray saan pa'y ngagtrabaho, agpapigsapay. Kat inton napigsan, adantukan ko na, no kayat na pa'y ti agtrabaho kanya kuno pumanawan. Saan nanto nga taabirukan ti anak na? Isumat lang tinagkuna, asaan na akabailan at tarak ng ti anak na. Isu tinang ibaga nga agbiro kak iti mangampon. Kat amo ka disidido man. Apay amasansan mo, asaan ka asumrak di ti parlor? Busy aklaan. Iso asikapay laang ti makaam mo no kasta sa anak ama ka umay, Amom ka di. Asipod saan ka asumsumrak, kat medyo umadadon ti customer di ti parlor. Kasta ka di? Himbag ko nam ta saan da ngagsasabay. Isu akaba ilakpay. Ngam kasanon no agigiddan da. Awagan na klaang no kasta saan mo akabailan. Sigurado ka akabailam ti agaywan iti ubing? Kabailak, ma'am. Talon ti anak ko nga inay-aywanak. Nasaya at mat nga rod no kasta. Nalawag mat nga tan titungtungan ka. Wen, ma'am. Awan parikot kanya. Ala nga rod, si kanti makaam mo ditoy. Pumanawak laang mat no ado ti tao ije parlor. Wen, ma'am. Ala nga rod, mapanakon, ha? Umay ka dito yan, sir. Siya kung timang pukiskan ka. Kunaklakit din, no awanan ti umay akadwa ti babae nga adda ditoy. Umalis ako man. Pasensya kan, sir. Busy ak ngamin. Kan kanayon mo't ngamin nga awan customer mi. Itala ang medyo umadon ti customer. Sika ka diti akin kupay ti dayto a parlor? Uwan, sir. Kanayon nga rodon ti iumay ko ditoy. Katikayat ko. Sika a kanayon ti mangpukis kanya. Anya? Agar-aram ka di kan ni Willie? Apay damdamagam. Kat no kanayon ti iumay na. Nga oray saan mo't ngagpapukis. Rason nan sa laang ti panagpadalos na iti kukuna. Sika talaga. Tilamadmadlaw mo. Kanayon pa'y nga agpamerienda. Ipagpagatang mo ka di, dagitigat-gatangan na merienda. Ay saan? Mabainak mo't na. Uy, amom, kursunada na ka ni Willie. Agyamanak, tay manugot ka rumwarta. Anya nga minti ko na mga ibagam. Kaano na kadiasong batan? Saan nakpay unay nga Willie? Amok amadismaya ka na ang kanya. No adda maamuam may papan kanya. Anya day ta? Ibagam ko makanya. Sa anak ama ka anak. Saan kanto ama ipayan iti anak? Day ta kadila eh? Apay ngumisam ka. At damat ibagakan ka. Katsapay ko ma. Tasaan ka matamadis-dismaya. Anya daytan. At damay sang anak ko. Adda kaninanang ko. Gapo tapi mo sa yung tinana. Anya. Ita, kayat nakadi, ure adan anak ko. Kwa. Adda pa'y may isang ibagakan ka. Anya man day ta. Adda ampun ko. Ngam imbilang kon kaspudpud no nga anak ko. Kat awan makaam nga ampun ko. Uray ni nanang ko. Ti amo na katpudpud no nga anak ko. No kasta, awan problema iti day ta. Mabalin tayo ti agbalin amay may sa pamilya. No lakit di, taklunan na. Itatanalpasan ti kasarta, kayat kung umay kayon iti anak mo iti balay ko.
Alaak mutan kanina nang ti anak ko. Tapno agdadan na tayo. Asino nga'y ti mangaywan kadakwada? Sigat ti mga iwan kadakwada. Saan ka madanagan? Tasyak ti agtrabaho. Katiparlor mo, mabalin mo ti mga ala iti kadwa ni Bella. Sige nga rod, no iso ti kunam. Kayat ko ang mabantayam anasayat dagiti anak ta. Agyamanak kan ka, Willie. Agyamanak ta na amamu ka. Oh, kumusta ti biyag ti dua ti anak na gayam? Ayos lang matgayam. Naragsak ngamin. Saan kumuta na problema ti magastos dito'y balay? Ni Willie amin ti makaam mo. Good provider nga ron, no kasta. Nako namon gayam. Ket, kumusta matan ti parlor mo? Ay na, isumot laang ti ad-adda mga asikaso. Saan nakapalubusan na rumwar. Dito yaklatan balay. Basta maited na amin nakasapulan yo. Awan problema. Uray dito'y kalatan balay yo. Wan ayun gayam. Kumusta mo tan ni Divina? Aywan, imbag ta dinamag mo. Agkasarmat tanday jay into no may abulan. Kasta ka di? Nasaya at matngarod ano kasta? Makuna anaswerte akin ni Willie no ikumpara kadagiti immuna nga inayat ko, Mr. Lonely. Uray sa anak a makaanak, napadasak tinagbalin nga ina, babaan iti ampon ko, ken iti anak ni Willie. Daytoy man ti kapadasak, tuy pagayam mo, Vilma. Agyaman iti daytoy apakasarita ang pagayam Vilma, ket ti makunak, itultuloy mo lang ti agbalin anasayat nga ina, ken asawa. Tauray saan pa nagtaod ken kadagita nga ubing, no lakit di ta mapadakkel mo ida anasayaat, sigurado, nga agbalindan tumet anasayaat ken ka. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Vilma, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez, ken sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Eunice, iti Nueva Vizcaya, kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Eunice, aklunak a maysak a nager a misis. Amok nga adu a misis ti kaskanyak, kat sapay lakuma, tapakapidutan iti adal, daytoy kapadasak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Eunice, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. O, Jocelyn, inalam ka din jay balon mo ngayon sa ganak. Wen, mami, addan dito'y bag ko. Jelly Brom, ang mga numalipatan manan. Adda amin nun dito'y bag ko, mami. Oh, nakasagana kayo kadi aminan. Lugan kayo ni Jekotche. Wen, daddy, inakayabanan dading ko. Oh, lakay, jay laptop mo, ang mga numabatim manan. Mangrugi ka man ako nakon. Na, palpalagipan ka laeng tanagado ti maliplipatam. Ad-addang adu ti malipatak, nukas taasao ka asao. Nang nangruna, nukas to'y apanagrurubwat. Ay na, di mo liplipatan ti agbalon iti danom. Ay na, agsakit ti ulok ka. Imbag man mare, ta saan amaladladaw dagiti anak mo iti eskwilaan. Ay na, saan mare, taririingak ida iti masapa. Bigbigat pa ilaang akit ngiwatak ang ngiwatan. Kasta aya, imbag ano saan da kakagura? Saan mat? Dagiti ngamin anak ko, no sermonak ida, ay na, ungtandak. Pati nilakay ko akit ungtak no agbunto-buntog nga aggunay.
Isumat lagayam nga alas 6 pay laeng. Mangmangeg kon nga agan andar jalugan niyo. Una mare, no saan da nga agreeng, ha? Makangagda kanya. Ayan mo, apingawan ka pa'y. Bakit? Napan ka siguro nag-beerhousean niya. Denggenak wano saan? Agawid kan. Sa anak nga agawid. Tadyak kaya't amang ngagday ta panagniw-ngiwat mo. Makauma. Ano? Manang, mangan tayo ka nun. Nagko na. Mami, Ni daddy ngay. saan pa'y asim mangpot? Tiyak kaya't timangan. Noawan ni daddy. Taapay. Saun tumanan asaw ni mami. Agung ungat, uray mangbangan ka. Wan nga ron. Apay akas choy ni Mami. Anya ngay aramidan nyo dita. Umay kayo manganan ah. Sa anak pa'y amabisin, mami. Oray siya, sa anak pa'y amabisin. Tanya tikinkin na nyo, ta saan kayo pa'y amabisin, ah, Bing? Awan mo't, basta sa anak pa'y amabisin. Anya tirason asaan nyo akayat timangan. Ah, Jocelyn? Sa anak pa'y nga rod amabisin, mami. Orayan milaangan ni Daddy as sumangpot. Aping imbagam. Kat isumot ngamin ti imbagam. Umay kayo manganuan no saan? Saan pa'y Mami? Tanaungat ka kano ngamin? Anya? Agdala ka man, Bing. Tila ibagbagam. Apay nga itaka lang nga agawid, ah? Nakaraing ka pa'y mutlagayam. Talaga asa anak anaturog takayat kang urayon. Apay ngamin asaan ka pa'y anaturog. Kunakmatkan ka nga ag-overtime mak. Awan mo timbagbagam akas na. Anyang awan? Kat no in-text ko kan ka. Nag-text ka kanya. Basa am ngamin ajay text ko kan ka. Liklik-likan nak ka di. Anya? Nagkunakan ka? Nabanugak. Di na kon sermonan. Takayat kun ti maturog. Amok asaan ka pa'y anak katurog. Apay aya. Maturog ako man. Nagsao ka pa'y laang. Saan anang rabi idagiti ubing? Kunadang urayan da ka. Ngam saan da kan ana uray. Nakaturog nan. Apay, naungatak ka di unay. Damagam pa'y laang. Kagurayo di aramidak apanang palpalagip ko kada kayo iti inaldaw. Saan ka di akas tatiin na? Kanayon na apalagipan dagiti anak na. Wen, ngam sobra ti aramidam. Nasakit iti lapayag. Makauma. Apay ngay mare. Awan pa jalugan nila kay mo katrabiin. Ha? Kuha nga miyan. Madmadlaw ko laang. Tunggal ngamin tumanawak di tabalayo. Awan pa'y tilugan nila kay mo. Kanayo na kasta. Agob overtime ngamin nila kay ko. Kasta aya? Kanayon nga overtime? One mare. Sa bagay. Maawatak. Ado ti paggastusan ita panawan. Ay, wan nga ron. Inayon mo pa'y angimi na amin na nagagatangan. Ay nakakasapulan na talaga ti panag-overtime. Kinunampay. Anya nga tanga oras sa malmal pas ti panag-overtime na. Pasaray rabiin no agaw awid. Kita amangan mat no sa balin ti papapanan na no kas tamal pas ti overtime na. Anya ti kayat mo asawan. Dumagdagas iti beer house kas kada video kyan nga ado ti chicks na. Ay, ad-addan nga agsakit ti ulok iti daytang imbag mare. Ay ha? Ay kat, di nakamat ko lang mati suspetsak amare. Kasanungay, nupod no ti imbagakken ka. Saan kayo amangan? Sa anak lakuman anaglutluto, no kastamot laang asaan nyo akayat timangan. Bing, sa dino ti papanam. Apay namin nasurutan na. Daddy, agring ka. Bing, agong ungat ni mami. Inta manganan. Daddy, agong ungat manen ni Mami abigbigat. Taapay ngamin aya.
Saan mi ngamin akayat timangan? Kat numapan kayo ag eskwela. Rumbang amangan kayo. Sa ungat ngamin asaw ni mami. Ungat nga ungat. Umay kayon, Daddy. Tapno saan nga agungat ni Mami? Ay, makaturturog ag pailaan. Bin! Jocelyn! Aldawan! Maladaw kayon! Ayan yun nga eh! Daddy, ungtan na kami ni mami. Sige, umuna kayo di kusina. Sumarunoak. Sumaruno ka Daddy. Saan kami amangan no awang ka? Aldawan! Naladaw kayon! Ibagbagak ngamin amangan kayon ngum sa bali pa ilaang aramidan nyo! Bakit? Mangmangandan. Apay ay ang agong ungot ka. Wan! Gaputa sa andak adengdenggan! Ay na. Uray madama amang manganda. Ung tamlat taida. Sandak gaya madengdenggan! Makauma dengdenggan ti panagniw-ngiwat mo. Katlas tuyak nga rutaan! Anya kumati aramidak ngay! Nalpasa kon amangan. Saan mo pa'y anaibos day takan ka nam si ka Jocelyn? Inaklangan nag-eskwela. Ore siya. Nalpasa ko na Nito! Sige, itulot kayo ni Eskwelaan. Saan da pa'y anaibos ti kananda? Napukaw ang tiganas da amangan. Gaputa umanungat ka. Apay, saan anapan nagtrabaho nila kay mo itamare? Saan mare? Nag-night duty ngamin. Nadlaw kukot nga min asana nakauniporme. Napan nalain tulod dagiti anak mo ija eskwelaan. Kasta gayam. Wan mare. Kat, adda ka din nadlaw mo sa bali iti garaw na. Jay kunakken ka nga mga no adda chicks na. Diyak kayat apanunutan da ita mare. Ay na, kasta dagiti lalaki no medyo na umadan. Agin o overtime da, tapno maliklikan da nga gawid. Wala niya. Isong agridam ka mare. Abangan no adda kalukwan nga aramidan nila kay mo. Naitulod kong dagiti ubing iti eskwelaan da. Ituloy kong ti maturog. Rabi man ang ti dutik. Apay asino katamatan ti schedule ti trabaho. Saan asyak tinang sukat? Ti opisina mi. Agpudno ka man kanya. Adda babae man niya. Anya? Saan kan nga agulbod pa'y? Ammo kunter aramidam akalukwan. Anya akalukwan nga ibagbagam? Mas pilyam tagtrabaho itirabi. Gapot adda babaem nga awidam. Unay matdaytan apa nagpampanunot mo. Naumakan kanyak. Dayta ti pudno. Makitam dayta. Saan ka na si mong bat? Gapot a pudno timbagak. Addan babaem. Kayat mo ka di amaamuan ti pudno? Ha? Wan! Aminak ang nauma akon kan ka. Nauma akon, gapo iti ugalim asumanaw. Kanayon kang agong ungat. Ngamawan babaik. Jak aramiden dayta. Ngam no saan kang agbalbaliw. Mapilitan ak amang isukat kan ka iti sabali. Kaya't ko jay babae, nga amunak respetuan. Hello, ni Eunice daytoy. Mrs. ni Alex. Mare, si Kamat Gayam. Apay ngay mawag ka dito opisina. Adala kayat ko ang maamuan. Anya data. Kahit mo ka dito yabak ni pare Alex? Sika ti kayat ko akasarita. Anya ti kahit mo ang maamuan ako nam? Adda ka di ta opisina yun ni Alex ita. Wen mare, mandamang agtrabaho. Agsususpet sa aklaang. Ngamin, nasukatanan iti rabi iti oras ti trabaho na. Jak mababalaw ni pare Alex. Gaputadakdakkel ti sweldo dagiti ag duty iti rabii. Amok dayta. Saan ka kumangag panunot iti madi? Tamamati ak ngawanter aramiden akalukwan ni pare Alex. Sapay ko matakas na. Awan ka diti may bagbaganakan ka may papan kanya. Daylaan ka na yun mo pa nagungungat kadakwada nga aga ama. Awan matanti sa bali amang mangag ko. Kasta ka di. Sige, agyamanak iti pan nakisaritam kanya, pare. Oh, ading. Apay asinurot nak dito study room. Si kakit di ati aglamlamang. Isungadda ka dito
Makita na ta dito ni Mami. Agungot tumanan. Ay, rumar ka. Diyak kayat. Kung tanak ni Mami no makita na. Jocelyn, Bing, anyater aramida nyo dito eh. Ha? Apay, asaan kayo ang mapanagbuya iti TV? Kwa Mami. Urayan mi lang na sumangpet ni Daddy. Apay, aya. Anyati kabutang nyo kanya. Ungit kamat ngamin nga ungit, Mami. Ala, rumor kayo dito. Tagbuya tayo atalo iti TV. Saan ako nga agungat? Oh, nangag mo manang. Oh my God! Mangan kayon, anak ko. Apay, asaan ka matan anaungit, Mami? Uy, Bing. Tila damdamagam. Sumardang ka man asao. Saan ako nga agung ungat? Panaamiris ko, nga awan tinasaya at ama ipaay ti kanayo na panagong ungat ko. Oh, nangag mo manang Jocelyn. Iso asaan ta na masapol nga orayan pa ni Daddy. Sige, mangan kayon, anak ko. Nasdaaw nilakay ko ta nagbalbaliwak anaming pinsan, Mr. Lonely. Naamiris ko dagiti biddot ko, iso nga ita, makunak anaragsakan ti pamilya. Tuy pagayam mo, Eunice. Eunice, pagayam ko, ti kasayaatan iti amin ket ti panagbalbaliw mo. Nagbalin ka anasayaat nga ina, ken asawa iti pamilyam. Ala, itultuloy mo dahita. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti nagan a Eunice, iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Rosita. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Parikot ko ti anak ko, gapo tanakaro, amang ibabain. Bueno papagayam, intay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Rosita. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Narabian ka manen asimmangpet. Sa dino tinaggapuam. Nagpasyar. Asino ti kadwam? Dagiti barkada ka. Barkada? Wano? Boyfriend mo? Awan boyfriend ko ita, nanang. Ulbod! Adda manen nadamag ko. Adda boyfriend mo. Kat adda asawa na. Nakaman nyo manin iti da ita, nanang. Hay, di lakit maibibos ti chismosa aya dito lugar tayo. Di pa'y lakit maunat amin dagita at chismosa. Saan da ka chismisan? No awan madeng aramid mau. Umapala ang dagita at chismosa. Anya nga'y kumati apalang dakeng ka. Siyempre, napintasa. Ado ti gusto kanya. Saan akas kadakwada, nga awan mangayat kadakwada, gaputa naglalaad na. Uray pa nagpaldak itinakiting, agbalin nga isyo. Gaputa saan da makapalda itinakiting, tanakangis-nisit, kan piniglat dagiti lupuda. Ay na yan takasta pa nagrasrason mo. Apay, nasayaat nga rod ayati makikabet. Nangibaga ay akabitak. Adda ebidensya dayta nangibaga kada kayo? Ibagayo man kanyak te idarong ko? Nasayaat laeng no saan ngagpaiso. Di ka agar aramid iti pakay sagmakam si ka Cristel. Adun ti pakay babainan nga inar aramid mo. Saan na nga aminan, Mare? Natangsit pa ikit di ah. Damagan na no asino tinakaamuak ta idarum na kano. Ay sus, saan mo nga ibagbaga? Siya ka, Maray.
Tanang kulaang mo dayta nga istorya. Imbagak matgan ka, asaan na kasigurado no agpaiso. Saan ka madanagan, ta saan ka mat nga isagmak. Awam matimbagak iti anak ko. Nagdamagak laang mat no agpaypaysaw. Ay nga si kamare. Mamati ka kaditi day di achismis. Kasla patsyak mat aminan nga idanon da kanyak. Gaputa adohon ti kalukwan ni Cristel. Apay mat nga taakas di anak mo. Asino nga ta ti malaan na. Jakman ammo mare. Nga manipod nang ikasar iti sabali di mo na aboy pren na. Nagbalin mat tinakas di. Nasakitan nga men apirmi iday. Day ta nga tati rason. No apay nga uray adda asawa na katutupanan. Day tati atap ko mare. Dito'y kaditi balay apag nanaudan ni Cristel? Dito'y nga road nakkaong. Siyak ti inana. Asino ka kaday? Siyak ni Maricon, nana. Asawa nak ni Henry. Sa dino ti ayan ti sumayat nga anak yo. Apay mat anak ko na masumayot ti anak ko. Saan pa yasimbang pa ti anak ko? Asino ka nga men? Kaya't ko abalaagan ti anak yo, nana. Ay, apayan balasang ka. Anya ti atraso di anak ko kan ka. Ibagayo, taadaywan na ni Henry nga asawak. Ay, susapo. Ay, anya ti kayat mo asawan. Adda relasyon ti asawam kan ti anak ka. Madlaw ko nga adda pagmamauyungan ti asawak, nana. Kat adda nakaibaga kanyak. Adito iti pagnanaudan ti babae a karelasyon ti asawak. Ay, awan ti amok di tabalasang ka. Ang bayam ta kasaok ti anak ka. Nasayaat mo't no kasta, nana. Tano di na payla adaywan ti asawak. Dakas ti mapasamak kan kuana. Sige, takasaok ti anak ka, balasang ka. Talaga amang ibabain na talaga dahi dya tao. Anya ka di manin ti problema yo, manang. Aday may ijabalay. Mari kon tinagan na. Agbalbal laang nga adaywan kanu ni Cristel ti asawa na. Dinamag mo kumaano ada ebidensya na alalaki ti anak mo ti asawa na. Saan ko na dinamag? Gaputabok akabailan nga aramiden ni Cristel ti bagbagaday dya amarikon. Kasaritam ti anak mo. Bagbagaam. Tanupod numan day ta nga imbaga day ta amarikon. Naskay na lumiklik iti gulo. Anya ti plano mo ako na may papan iti parikot ti anak mo, mare? Agipangpang tatay babae, mare. Isuan na panunot ko asurutan ti anak ko kalpasan ti trabaho na. Bareng agkita na iti dayjay alalaki. Kat isuda adwa ti kasaok. Ay kat si kalata aramidam ti rumbang nga aramidam. Diyak kaya tamay sagmak ti anak ko, mare. Uray kas jay ti ugali ti anak ko. Napatig kanyak. Ay katuan amare. Ta anak mo lagad nga rod. Kano nga rod asurutam di anak mo ngay. Inton bigat, mare. Inton namnamaag amalpas ti trabaho na. Mapanak agpaliiw ijeruar ti pasdek apag trab-trabahuan na. Kunakto pa'y kat nga agkita kayo iti lalakem. Nanang, anya tar aramiden nyo dito eh. Sika ka diti agnagan iti Henry Barok. Siyak ngagpeso, nana. Agtugaw kayo, tamangan tayo. Agorder kayo iti kayat yo. Saan nga may makipangan ti gagarak? Ada kayat ko nga ibaga kada kayo. Anya day ta, nana. Adaywam ti anak ko. No saan mo akayat nga gipulong akiti asawam? Anya ka din day taas sasawin nyo, nanang. Saan ka kasasaaw isungagtal na ka? Tapno ibagakken ka, Henry. Imay ti asawam ijabalay kat agpangpang ta. No saan kayo pala nga sumardeng? Siya ka mismo ti agipulong iti asawam. Kat makaammo kayo matan iti biyagyaw no di kay pala sumardeng. Nakipagkita ka na kayo, nana.
Takayat kayo akasarita. Anya ti ibagam si kalalaki. Saan ko nariribukan ti anak nyo? Basta saan kayo lakit ning ang ipulpulong iti asawak. Diyak kayat amarakrak ti pamilya. Nasaya at mat, tanalaka ka akasarsarita. Ikarik aliklika kon ti anak nyo, nana. No kasta nga rod, sa anak mo't nga gipulong iti asawam. Kitagbalbaliw ka kuman. Made, ti kasta nga aramidang barok. Makonsensya ka kumamait. Oo, nana. Kat pasensya kayo lakuman. Basol yun no apay apinanawan nakman ni Henry, nanang. Salbag kakit di Di ka lagnak nakam. Apay, saan ka makasapol iti baraw? Kagura kayo iti naramid yun, nanang. Kat, anya nga rod ti kayat mo mapasamak ita. Aglinipat tan, nanang. Pumanaw akong dito'y balay. Anya? Anak ko, pagsaya atam ti aramidag. Kasla saan nga anak ti trato yu kanyak, nanang. Awan pa nang isakit yu kanyak. Saan ka kumaagumurgura no bagbagaan ka, anak? Kayat ko, ano makasapol ka iti lalaki nga ayatem, katay baro kumamat. Kagurgura kayo, nanang. Isungay tamat lang. Agim paki akon, pumanaw akon iti daytoy abalay. Ala, uray pumanaw ka. Ngam ti ipakpakaasik. Saan mo nasublian ni Henry? Sumapol ka iti baro, anak ko. Pangaasim. Anya ti kayat asawon ti kaandamanain. Saan ka di pa'y lang anagsina ti asawam kan ti anak ko? Umaya kagyaman kada kayo, nana. Amok nga awanin babae ti asawag. Kan agkid daw iti pamakawan kanyak. Gaputa, binutbutan nyo kano. Nasayat mo't nga rudno kasta balasang ko. Mala, bantaya manalaing ti asawam. Gapo nga miniti inaramid ko. Kinaguran ti anak ko kat pimbanaw dito'y balay. Saan ko nga amo no sa dino ti ayan na ita? Kasta ka di, nana. Talagang nga rod anatangkan ti ulo ti anak yo. Ikarkararagak latan. Asapay lakuma tamalawlawagan tinakulapan a panunot na. Sige, nana. Agpakadaak na rodan. Kat ulitak ti agyaman iti tulong yo. Kat sapay lakuma, taagbaliwan tinasukir nga anak yo. No kasta, talaga saanin na nagaw-awit ti anak mo, manang. Saanan ading ko? Talaga na palalo ti sakit tinakam na kanyak. Talaga na iturid na kaalaksidain. Gapaw iti inaramid mo. Makaammo matan ah. Pagsayatan na mattiga po, no apay anaramid ko ti kasjay. Bareng ano makapagpanunot tumot laeng, ket malagip na ti agawid. Agur orayak lang iti tiyempo. Mapan kun tumot laeng kasao. Mapanak iti pagtrabahuan na. Ay ket padasan man nga agpaysaw akasarita. Baring agbaliw ti panunot na, ket agawid ang dito'y balayaw. Kailiw ko matanjanak ko, ading ko. Duduha kami lang nga rudan, ngam panawan nakpailaang mat. Hey, talaga kit di Asaan anasaya ti panagpampanunot ti anak mo? Magnamnamaak, adom tento ti panawan ang makapanunot ti anak ko. Anya ter aramidin nyo dito, inanang? Anak, mailiw akon kan ka. Agawid ka kumaan di balay. Saan akon nga agawid ije balay? Gaputa saan kayo ang mapakawan iti inaramid yo kanya? Anya ka diti pagsaksakitan tinakam mo. Kat pagsaya atam laeng mo, tinaramid ko. Saan arumbang ang makibiyang kayo kanyak, nanang? Amok ter aramidak, iso asaandak abibyangan. Adakan ka, no saan nak ang mapakawan anak ko. Basta silulok ti balay, anyaman nga oras akayat mo ti agawid. Pumanaw kayon,
Kat saan kayon ton ngagsubsubli ditoy? Ay, naimbaglakit din tanaira na nga imayak dito'y balayo, manang. Ay, Agtrangkaso kamot gayam. huwag nga rod ading ko. Mabalin ka di nga igatangan ak iti agas ko. Ay, katun day talagayam. Sana bale, binigat ka nga umay kitain, umay kailutuan. Hagyaman na ka ading ko. Awanan yaman na manang. Asino pa'y tiag tinulong ay, no di datang agkabsat. Tane, san mo nga awit ti anak mo? Talagan sana kun ama pakawan dyan anak ko. Ay, nagkas ang magten. No linaksid na kan nga inana. Isugarod ading ko. Pakabasulak gayam ti panang isurok ken kuana. Awan ti basol mo, manang. Nagbalin ka laeng anasaya at nga ina iti anak mo. Anak ko, si kakadingag paiso. Higsak nga rod nanang. Kat adda ka duwag. Asino ti kadwam? Iso ni Brandon nanang. Ha? May bangal daw yun, ana. Kastamat ken kabarok. Ay, sumr kayo pa'y Agyaman kami nanang. Ala, agtugaw kayaw. Ay, naimbag maanta nalagip nakmatlaang anak ko. Gaputa kayat na kayo ama-am-am mo ni Brandon nanang. Kayan ayat mau. O nanang, kat saan kayo amadanagan? Tabaro ni Brandon, awan asawa na. Nasayahat mat anak ko. Tatinong palmo ti kinunak asumapol ka iti baro. Kat pakawanan da kumamot nanang. No nagimula ak iti sakit tinakam kada kayo. Lipata mo dayjay anak ko. Maragsakan ak, tanalagip nakmatlaang nga inam. Kaya't ka akasarita, asaan as isasago ti anak ko, Barok. Anya ti bagayo na na. Pudno ka de, abaro ka pa'y. Una na. Kinapudno na. Kaya't kung may kasarti anak yo. Kat kinid daw ko ayam amunak kada kayo. Nukasta. Sikat tinangalukoy iti anak ko, nga gawid ditoy. Una na. Iti damo agkad-kad. Ngam binagbagaak. Kan linawlawagak ti panunot na. Kat ayjay. Imanlugot nga umay kami dito eh. Agyaman ak tanam-am muna ka ti anak ko, Barok. Nasaya at ti panagpuspusom. Kat sapay la kuma. Taayatem ti anak ko'y tinapudno. Nga uray at dasuksukir na. Una na, saan kaya madanagan? Napudno ak iti anak yo. Naistoryanan kanyak ti si bubukay lang napasamak iti biyag na. Kat maawatak ni Cristel. Agyaman ak nukasta, Barok. Nanang, ay nakaditi bagbagayo kini Brandon. Ang mga nuinton madamdama, agbabawin amang ikasar kanya. Bilbili naglaan nga saan nakaluklukwan anak ko. Anya ti maibagam iti ibagbaga ni nanang kan ka Brandon. Siyempre, saan kanto alukwen? Ayaten ka iti agnanayon. Ay na, naragsak ako da mapukaw iti daytoy alobong. Gaputan nakabirok ka iti lalaki anasaya at ti panagpuspuso na. Saan kayo pa'y amapukaw, nanang? Agaw-awir kayo pa'y iti agbalin nga apo ko yung. Ay katuwan anak ko. Day talagayam. Aw-awirek dagiti agbalin nga apukok. Aging ga akabailak. Ita, addan dua nga apukok, Mr. Lonely. Ket makunak anaragsak ti panagden na da Brandon ken ti anak ko. Ket agyamyaman ak iti Dios. Tauray adu ti saan anasaya at akapadasan ti anak ko. Nakabirok pay laeng iti lalaki anasaya at ti panagpuspuso na. Tuy pagayam mo, Rosita. Agyaman ak pagayam Rosita iti daytoy apakasaritaam. Ket numan nakabirok ti anak mo iti lalaki anasaya at ti panagpuspuso na, gapuken ka dayta.
Tano saan mo nga inaramid ti rumbeng, sigurado ana isagmakmat itan ti anak mo. Bueno papagayam, ingka nangigan ti